Tourists consider Goa Bapaichambhes, father's property. Goa में कुछ भी हो सकता है, Tourism Minister Rohan Khonte said, while replying to the concern raised by Kalangut MLA Michael Lobo over tourists drinking on the beach and breaking bottles. Lobo cited that he saw tourists with shoes in the water. Find out why. Our friend got a cut on the leg with around 9 stitches. He had to be rushed to the hospital in Mapsa, 9 stitches, and immediately next day his wife took him back. So this is the memory. Speaker साहेब कित्याक सांगताय हे आमी सिरियसनेस कित्याक घेना ह्या गजालीचेर आनी ट्युरिझम डिपार्टमेंट म्हणटा आपणे बीच क्लिनिंग कॉन्ट्रॅक्टर घातला हे सगळ्यो बाटल्यो ज्यो उडयता आनी जे विजय म्हणटाले ते प्लास्टिक कितें चिप्साचे पॅकेटां जे उडयता प्रश्न विचारत We identify this particular drinking of alcohol and drinking of glass bottles on beaches has been classified as a public nuisance under the Goa Registration of Tourist Trade Act 2001 and relevant provisions of the Goa Tourist Places Protection and Maintenance Act 2001. प्रश्न काय येता जे आमचे वाईन स्टोर असतात जे बाकीच्याकडे आमचे बॉटल विक्री असतात ते लोक जे घेता इज नॉट फॉर कन्झम्पशन इन पब्लिक प्लेसेस व्हेरी क्लियर ते खंय व्हरून ते घराकडे पी आणि कितें ताजे खातीर बरें आसा. These people sometimes come on the beach तांकां दिसता बापायले बेस कशें and they try to misuse this particular place की हांगा जाय ते आपण करूंक शकता कुछ भी कर सकते हैं. ताच्या खातीर स्पीकर सर जरी आमी वन न्यूसन्स आयडेंटिफाय केला आणि इन्सिडेंट ऑफ ब्रोकन ग्लासीस स्पीकर सर हाजेर आमी पूर्ण फोकसूय दवरिल्लो आसा. नंबर ऑफ केसीस हॅव रिड्यूस्ड 22 समज जवळ जवळ 2 आशिल्ल्यो 23 4 आशिल्ल्यो 24 जवळ जवळ 20 जाल्यो जाल्यार 25 आज 6 म्हयने जाले एकूय केस रिपोर्टेड ना.